Good evening, and thank you for coming to my talk. Moni Opie Roth was a famous opera singer, and she's going to translate for me. And because my Spanish and my Catalan is rubbish, she's going to do it very expertly. So thank you, Moni. Should I translate? Yeah. So I'm going to start translating. Each paragraph I do that. Yeah. Okay. So, bona tarda i gràcies per venir a la meva xerrada, d'acord? Traduiré literalment el que diu. Bé, m'ha presentat a mi, em dic Mònica, i sí, la meva professió Screen. era... To start. It started? Opera singing. That's it. That's it. The music... Excuse me. Digue-li que la pantalla és tàctil, que pot tocar... The screen is tactile, you can... There we go. Okay. Yeah? It's okay? Yeah. So, llavors ell doncs, ho farà en anglès, jo li traduiré perquè el seu català i el seu castellà doncs, no són gaire bons i no vull insultar les nostres velles llengües. So I'm going to tell you about my personal thoughts on how I think about sculpture. This talk will last about an hour, and I'll be happy to take questions at the end. During the talk, there are photographs of my work, which are thanks to Laia and her partner, Carol, from Marry Me Films in Girona. So thank you to both of you. Doncs avui voldria explicar-vos els meus pensaments personals sobre què en penso de l'escultura. Aquesta xerrada durarà aproximadament una hora i estaré encantat de respondre les preguntes al final. Durant la xerrada hi haurà fotografies dels meus treballs com a taló de fons dels crèdits de les excel·lents imatges que van a càrrec de Carol Lacalle de Marry Me Films de Girona. I Laia. I Laia. So I'm going to give you an outline of my talk so you know what to expect. Firstly, I will tell you a little bit about my background as a scientist and how and why I became to be a sculptor. Doncs primer, permeteu-me que us expliqui un petit guió sobre els temes que tractaré a continuació. En primer lloc, us explicaré una mica la meva trajectòria com a científic i com i per què em vaig convertir en escultor. I will then give you a summary of my conclusions about the lessons of history of sculpture and what I see to be their remedies. Next, I will suggest to you that science and art are both creative inquiries into nature and both draw on the subconscious imagination. And finally, I will discuss some methods that I have used to access my subconscious imagination. A continuació, us faré un resum de les meves conclusions personals sobre com entenc la història de l'escultura. També us parlaré del meu punt de vista del lligam entre la ciència i l'art, que són alhora indagacions creatives sobre la natura i que tots dos es basen en la imaginació del subconscient. Per acabar, voldré parlar sobre alguns mètodes que faig servir per accedir a la meva imaginació subconscient. I was trained as a scientist in clinical biochemistry, did research in diabetes and Alzheimer's disease. I taught medical students physiology and biochemistry, and ultimately spent most of my career studying neurological diseases. Em vaig formar com a científica en bioquímica clínica. Vaig fer investigacions sobre diabetis i malaltia de l'Alzheimer. Vaig ensenyar fisiologia i bioquímica a estudiants de medicina i finalment vaig dedicar la major part de la meva carrera a estudiar malalties neurològiques. You might think that this is an odd background for a sculptor. But on the contrary, my personal experience has shown that these two activities, science and art, are actually very similar. And I hope that I will persuade you about this by the end of the talk. Podríeu pensar que aquest és un rerefons estrany per a un escultor, però al contrari, la meva experiència ha demostrat que aquestes dues activitats, ciència i art, són realment molt semblants.
De fet, espero poder-vos convèncer d'aquesta afirmació durant aquesta xerrada. Very important. We'll come back to this image in a second. Moni? Molt important. Parlarem sobre aquesta escultura d'aquí uns pocs segons, minutes. When I was a scientist, I was fascinated by techniques, and I wrote 3 patents on methods that I had developed. This is a very methodological process which takes ideas and converts that idea into a way of doing things that is repeatable and converts that idea into practice. Quan era un científic, em va fascinar la part més tècnica i vaig escriure 3 patents sobre mètodes que jo mateix havia desenvolupat. Aquest és un procés molt metòdic que comença prenent una idea i la converteix en una manera de fer que és replicable i que esdevé una idea en pràctica. New techniques always push the boundaries of scientific knowledge. The invention of the microscope opened up a world previously invisible to the eye. The telescope equally opened up the heavens to our investigations. Neither existed without imagination and the work of translating the concept into a physical thing. Les noves tècniques sempre superen els límits del coneixement científic. Per exemple, la invenció del microscopi va obrir un món abans invisible als ulls. El telescopi va obrir el cel. Cap dels dos hagués existit sense la imaginació i el treball de traduir el concepte o idea en una cosa física. So let me begin by first telling you the curious story of how I became a sculptor. My wife Tessa, who's in the back there, and I went to Prague for the Christmas of 2016. The objective of this trip was to celebrate the famous astronomer Hans Kepler, who stood on the Charles Bridge in Prague some 500 years earlier and caught a 6-sided snowflake on his black coat. He then wrote a very famous mathematical essay on that snowflake. Permeteu-me que primer us expliqui la curiosa història de com vaig arribar a ser escultor. La meva dona, Tessa, que la podeu veure allà darrere, i jo vam anar a Praga per Nadal l'any 2016. L'objectiu del viatge era celebrar l'aniversari del famós astrònom Hans Kepler, que parat sobre el pont de Carles de Praga, fa uns 500 anys, va agafar un floc de neu de 6 cares que li havia caigut sobre el seu abric negre. I gràcies a aquest fet va escriure un important assaig matemàtic sobre aquest floc de neu. I wanted to honor his memory by also catching a snowflake on my black coat while standing on the Charles Bridge on the anniversary of his essay. That was the objective. The day came and it was snowing. The snowflake was captured and Hans Kepler was duly remembered. My primary objective of the holiday was achieved. Jo volia honrar la seva memòria, agafant també un floc de neu del meu abric negre en aquell aniversari, l'aniversari de l'assaig de Kepler sobre el pont de Carles. Va arribar el dia i nevava, i el floc de neu va ser capturat i Hans Kepler va ser degudament recordat. Per tant, el meu principal objectiu de les vacances s'havia assolit. So you might ask, why is this context important? Rather like the famous English poet and artist William Blake, who famously saw a world in a grain of sand, Kepler looked into the innerness of a seemingly simple thing, a snowflake. Per què és important aquest context? Doncs, tal com el famós poeta i artista anglès William Blake va veure un món en un gra de sorra, Kepler va mirar l'interior d'una cosa aparentment senzilla, un simple floc de neu. By innerness, I mean the essence of an object, the special properties that make it what it is. Poets, writers, and artists all strive in different ways to describe innerness. Però perquè quan parlo de la interioritat, em refereixo a l'essència d'un objecte.
aquelles propietats especials que el converteixen en el que és. De fet, poetes, escriptors i artistes s'esforcen de diferents maneres per descriure aquesta, diguem-li, interioritat. Kepler proceeded to ask why the snowflake was six-sided and used his abundant creative imagination to develop a theory on the subject, which subsequently launched the mathematics of molecular packing and ultimately crystallography. I understand that molecular packing doesn't translate well in Catalan, but we'll let Moni handle that one. Kepler es va preguntar per què el floc de neu tenia 6 cares i va utilitzar la seva abundant imaginació creativa per desenvolupar una teoria sobre el tema, que esdevenir posteriorment en una teoria matemàtica i sobretot de les estructures moleculars i finalment també de la cristal·lografia. Kepler saw the innerness of that tiny speck of frozen water. For me, this act of taking something commonplace and looking deeply into it has been deeply inspiring. Kepler va veure l'interior d'aquell punt d'aigua congelada. Aquest acte de mirar en profunditat un objecte aparentment insignificat ha estat molt inspirador per mi. Within a few days of catching the snowflake on my black coat, we went to a frozen concentration camp outside Prague and witnessed the horrors of man's cruelty. To recover, we went to the neighboring town. It had a castle. I think there's some seats. There's a seat here. It had a castle, and in the basement of the castle was a sculpture exhibition, and there was a large bronze works by a local artist, and that was that picture that flashed by a little while ago. It'll probably recycle. Al cap de pocs dies d'haver agafat el floc de neu del meu abric negre, el viatge va continuar visitant un camp de concentració congelat fora de Praga i vam presenciar els horrors de la crueltat de l'home. Per recuperar-nos vam anar al poble veí que tenia un castell amb una exposició d'escultures al soterrani. I hi havia grans obres de bronze d'un artista local. De fet, heu pogut observar la imatge anteriorment quan us dèiem que prestéssiu atenció a aquella imatge. One rather grotesque sculpture, the one that came up, grabbed me by the throat. It was a life-sized bronze woman with a horse's head stooping over a bowl of her own entrails. I was left completely speechless, and I did not say much for the rest of that evening. Em va frapar una escultura més aviat grotesca que es mostraran a la pantalla. Era una dona de bronze de mida natural, amb un cap de cavall, inclinada sobre un bol amb les seves pròpies entranyes. Em vaig quedar completament bocabadat. Després d'aquella visita no vaig dir gaire res més en tot el vespre. But the next day, while standing in line at the Prague Museum of Art, I turned to Tessa and announced that I'd had a revelation and had decided to become a sculptor. Effective immediately. It was a forceful, sudden revelation that came from nowhere. I could barely believe the words that came out of my mouth. Però l'endemà, mentre feia un cua al Museu de Praga, em vaig dirigir a la Tessa i li vaig anunciar que havia tingut una revelació i que havia decidit convertir-me en escultor. Va ser una revelació contundent i sobtada que va venir del no-res. Amb prou feines em podia creure les paraules que m'havien sortit de la boca. During the following weeks, I abandoned my career as an entrepreneur, resigned from various boards of directors, and started teaching myself sculpture. Never one to take the traditional path, I felt that I could learn by doing, and you might be surprised what you can learn on YouTube. Durant les següents setmanes vaig abandonar la meva carrera com a emprenedor, vaig renunciar als diferents consells d'administració i vaig començar a aprendre l'art d'esculpir, però per mi mateix.
Mai he volgut seguir el camí tradicional d'assistir a una escola, ja que vaig sentir que podia aprendre fent... disculpeu. Aviam. Va sentir que podria aprendre fent-ho ell mateix. I a més, us sorprendríeu de tot el que es pot aprendre per YouTube. Disculpeu. The strange thing is, I had never once before in my life even had a daydream about becoming an artist or a sculptor. I'd never sculpted before. It wasn't my thing. So this was a very, very radical departure for me. Mai en la meva vida m'havia passat pel cap de convertir-me en artista o escultor. Mai havia esculpit res. Aquesta va ser una sortida totalment nova, totalment radical per mi. The innerness of the snowflake, the horrifying concentration camp that we had visited, and the gruesome statue all colluded to throw my life into chaos. All I knew for sure was that this is what I had to do. There was no second guessing and no reversal possible. L'interioritat del floc de neu, l'horrible camp de concentració que havia vist i aquella escultura horripilant es van aliar per capgirar la meva vida i convertir-se en un caos total. L'única cosa del que estava segur era que estava fent el que havia de fer. No hi va haver cap segon de dubte, i menys una renúncia. This revelation to become a sculptor was at the end of 2016, and I was 62 years old. It was very clear to me that the traditional path of a young sculptor was not going to work for me, and I had to radically rethink everything about how to undertake this new career. I was too old. Aquesta revelació per convertir-me en escultor va ser a final del 2016, quan tenia 62 anys. Estava clar que la típica carrera tradicional com a jove escultor no m'anava a funcionar. I vaig haver de replantejar-me de manera dràstica gairebé tot sobre com emprendre aquest nou camí, aquesta nova carrera. In rethinking the traditional path, I made 3 important decisions. Number 1, I would teach myself. Number 2, to work alone. Number 3, to avoid giving exhibitions. Sorry, Tom. So let me explain those 3 items and why I came to those conclusions. Teaching myself is a lifelong habit that I have adopted. I tend to not like being told how things are and prefer to find out for myself. Durant aquest replantejament vaig prendre 3 decisions. Vaig decidir ser autodidacta, treballar sol i evitar fer exposicions, com podeu observar, no? Permeteu-me explicar aquests 3 elements. Aprendre per mi mateix és un costum que he estat practicant durant tota la meva vida. No m'agrada que em diguin com són les coses i prefereixo descobrir-les per mi mateix. Working alone is my preferred habit. It allows me to follow my own curiosities and not have to justify anything to anybody. In fact, I do not even expect people to like my work. I do it largely to amuse myself. Treballar sol és el meu hàbit preferit. Em permet seguir les meves pròpies curiositats i no haver de justificar res a ningú. De fet, no espero ni tan sols que a la gent li agradi la meva obra. Ho faig sobretot per divertir-me. And thirdly, on the issue of not giving exhibitions. Consider the fact that we live in the age of the internet. I can create a permanent, curated exhibition that is available worldwide and attach meaningful essays to it, to each sculpture, and that is what I have done. I en tercer lloc, pel que fa al tema de no fer exposicions, doncs tinc molt clar que vivim a l'era d'internet. Puc crear una exposició permanent i comissariada que estigui disponible a tot el món, ajuntant les meves explicacions sobre el significat de cada escultura. I això és el que he fet. For many years, I had dreamt about the possibility of creating a virtual shell museum, where each shell is 3D scanned and the images could be examined in detail, rotated and magnified. But then, back then,
the technology was very, very expensive and very difficult to use. Feia molts anys que somiava en la possibilitat de crear un museu virtual de petxines, on cada petxina s'hagués d'escanejar en 3D i les imatges es poguessin examinar amb detall, girar-les i ampliar-les, però aleshores la tecnologia era molt cara i difícil d'utilitzar. I then had the good luck to see an exhibition by the gifted Mercè sculpture teacher and my friend, Tom Pons, where he had a 3D scanned face on exhibit, and he remembers it. I asked him about it and learned that technology had become much less expensive, and he and his former student, Alex Silva, were quite expert in the technology, and there are 2 of their printers for the 3D printing. Aleshores vaig tenir la sort de veure una exposició del talentós professor d'escultura de la Mercè, en Tomàs Pons, on tenia una cara escanejada en 3D. Li vaig preguntar sobre aquest tema i vaig saber que la tecnologia s'havia tornat molt més assequible. A part d'en Tomàs, també ha participat un antic alumne que es diu Àlex Silva. Tots 2 són força experts en la qüestió i allà trobeu les màquines per escanejar. So you may legitimately ask why 3D scanning has anything to do with sculpture. In general, I was and am a rather Gothic person in my approach to sculpting, using slow, old-fashioned manual methods. But 3D scanning sculptures can lead to 2 outcomes. The first is very beautiful images. We don't have them up here today. Like the Shell Museum idea, which can be rotated in 360 degrees, magnified and contracted, and examined in microscopic detail. That was useful for my website. Per què l'escaneig en 3D s'està utilitzant en l'escultura? Doncs bé, en general, era i encara soc més aviat gòtic en el meu enfocament sobre l'escultura, utilitzant mètodes manuals, lents, antics. En canvi, les escultures amb escaneig 3D tenen un altre enfocament i poden donar lloc a 2 nous resultats. El primer seria que s'aconsegueixen imatges molt boniques que, com la idea que tenia del Museu de les Petxines, que es poden girar en 360 graus, o, per exemple, es podrien examinar el detall en microscopi, i, de fet, aquest punt va ser molt útil per la meva pàgina web. The second outcome of 3D scanning is that you can take the 3D images and, using a laser, cut either larger or smaller replicas in either wood or stone or any other material. These replicas can be further sculpted to create a family of related, customized sculptures. This gave me the possibility of limited editions and a way to accelerate my work. After all, I was an older man. La segona avantatge que es pot extreure d'escanejar les escultures en 3D seria que es poden esculpir amb làser, fent-les més grans o més petites, fent rèpliques exactes en fusta o pedra, o un altre exemple seria customitzar les escultures. Per tant, l'escaneig en 3D m'ha donat la possibilitat de fer edicions limitades i una manera d'accelerar el meu treball, ja que, com diu ell, ja té certa edat. For the next 2 months, Tom and Alex 3D scanned my sculptures, and thank you. These new images will keep me busy for a long time. My Instagram website will shortly be updated with these 3D images, and together with essays for each sculpture will be my permanent exhibition. Please visit nigelfleming.com. Durant els 2 mesos següents, en Tomàs i l'Àlex van escanejar les meves escultures en 3D. Gràcies, Tomàs. Totes aquestes noves imatges em mantindran ocupat durant un temps preparant la meva exposició permanent en el meu lloc web d'Instagram. Aquest s'actualitzarà en breu amb aquestes imatges 3D i l'explicació de cada una de les peces. Us convido a que la visiteu, que és a nigelfleming.com.
But let me return to the personal saga of how I became a sculptor. The first thing I did on making the decision to become a sculptor was to survey the history of sculpture. This is just the way I think. Several things became crystal clear to me. Però deixeu-me tornar a la meva història personal de com vaig convertir-me en escultor. El primer que vaig fer en prendre aquesta decisió va ser revisar la història de l'escultura, quedant-me clares un parell de conceptes. Firstly, humans are totally obsessed with the human form. Over 95% of all sculptures are of the human body or the human head. As a species, we love to look in the mirror. En primer lloc, els humans estan totalment obsessionats amb la forma humana. Més del 95% de totes les escultures són del cos humà o del cap humà. De fet, com a espècie, ens encanta mirar-nos al mirall. Secondly, nature as a sculptural object has almost entirely been ignored. I found this astonishing. En segon lloc, la natura com a objecte escultòric havia estat gairebé completament ignorada. Ho vaig trobar totalment molt sorprenent. And thirdly, having a sponsor always corrupts the sculptor. Consider, for instance, that for over 2,000 years, when the sponsor was the church, the result was 2,000 years of biblical themes. While some of these are outstanding pieces, this path was not exciting to me. En tercer lloc, tenir un patrocinador, com sempre, pot corrompre l'escultor. Considerem, per exemple, que durant més de 2.000 anys, quan aquest patrocinador era l'Església, el resultat van ser 2.000 anys de temes bíblics. Tot i que algunes d'aquestes peces són excepcionals, aquest camí no ha estat especialment emocionant per mi. I then thought about how to solve these obvious deficiencies in the history of sculpture, and I came up with 4 remedies for these lessons for myself. Vaig pensar com resoldre aquestes deficiències evidents de la història de l'escultura i vaig trobar 4 solucions o remeis. Number 1, never sculpt the intact human form. If you do, take it out of context as isolated parts or concentrate on its biology. This changes everything. Primer, mai esculpir la forma humana intacta, però si ho volia fer, havia de treure del context com a parts aïllades o concentrar-me en la seva biologia. Això ja ho començava a canviar-ho tot. Number 2, focus on nature. After all, I was a scientist who studied nature for my career. Nature is my passion. Número 2, concentrar-me en la natura. Jo era, després de tot, un científic que havia estudiat la natura per la meva carrera professional. De fet, la natura és la meva passió. And number 3, uncouple myself from any idea of financial markets, an audience, or a sponsor. I'm lucky to be in a phase of my life when I can do this and remember well the pressures of doing science while launching businesses or seeking grants. I número 3, desvincular-me de qualsevol idea de mercat financer, públic o patrocinadors. Tinc la sort d'estar en una fase de la meva vida en què puc permetre-m'ho. Encara recordo molt bé les pressions d'intentar fer ciència mentre iniciava negocis o cercava subvencions. Number 4, my sculptures cannot just be pretty. They must have a message, and this is the result of looking deeply into nature. The work has to convey a sense of innerness, the wonder of nature, the snowflake, the grain of sand. 4. Les meves escultures no poden ser simplement boniques. Han de tenir un missatge que sigui el resultat d'una mirada profunda cap a la natura. L'obra ha de transmetre una sensació d'interioritat. Ha de transmetre la meravella de la natura. Per exemple, el floc de neu o un gra de sorra. How was I to accomplish these remedies? Firstly, sculpt only on the theme, nature writ large. Take small, often invisible things, change the scale and the context, and allow people to see them with fresh eyes, the world in a grain of sand.
Però com havia d'aconseguir realitzar aquests objectius? En primer lloc, només esculpir sobre el tema de la natura en majúscula. Això consisteix en agafar petites coses sovint invisibles, canviar-les d'escala, canviar el context i fer que la gent les observi amb uns altres ulls. En aquest punt vull tornar a la frase de un món en un gra de sorra. Secondly, to give all my sculptures away as gifts, as tributes to people, mostly scientists, who I admire and who are challenging the status quo. So far, I'm in the process of installing 11 sculptures as tributes to controversial scientists in Catalonia, England, Italy, Brazil, and the United States. La segona acció per completar el meu propòsit era, o és, regalar totes les meves escultures com a presents, com a homenatges a persones, sobretot científics, que admiro i que estan desafiant l'estatus quo. De moment estic en procés d'instal·lar 11 escultures com a homenatges científics polèmics a Catalunya, Anglaterra, Itàlia, Brasil i els Estats Units. When I began sculpting, I assumed that marble was the gold standard, and Tessa and I drove to the enormous Carrara marble quarries in Italy to buy stone, which we did. Quan vaig començar a esculpir, vaig suposar que el marbre era l'estàndard d'or, el material d'or. I la Tessa i jo vam anar a les enormes pedreres de Carrara, a Itàlia, per comprar pedra, i així ens ho vam fer. But when I got to my workshop, I found that the marble was extremely hard, and I broke a number of chisels trying to work on it. Much later, I found out that if freshly quarried marble is used, it has a higher water content and is much softer. Getting fresh marble turned out not to be very easy, so I abandoned marble. Però quan vaig arribar al meu taller, vaig arribar a la conclusió que el marbre era molt dur, després de trencar uns quants cisells i intentar-lo treballar. Molt més tard em vaig assabentar que si s'utilitza marbre acabat d'extreure, té un contingut d'aigua més elevat i és molt més suau a l'hora de treballar-lo. Però aconseguir marbre fresc no va resultar tan senzill, així que al final vaig abandonar la idea del marbre. I then experimented with beautiful, soft, translucent Spanish alabaster from Zaragoza, having admired the many medieval religious sculptures in alabaster. Després d'aquesta experiència, admirant les nombroses escultures religioses medievals en alabastre, vaig començar a experimentar amb aquest material l'alabastre espanyol de Saragossa, que és bell, suau i translúcid. I subsequently found out that the soft Zaragoza alabaster is the sulfate alabaster with water in the molecule. There is also a calcite alabaster variant without water that is harder. That is the type that the medieval sculptors used because the calcite alabaster allowed more detail to be carved into it. This sent me on a quest for the calcite alabaster. Posteriorment vaig descobrir que l'alabastre tou de Saragossa és l'alabastre de sulfat amb aigua a la molècula. Però també hi ha una varietat d'alabastre de calcita sense aigua, que és un xic més dura. De fet, això és el que utilitzaven els escultors medievals, perquè l'alabastre de calcita els permetia tallar amb molt més detall. Per tant, el meu següent objectiu era buscar l'alabastre de calcita. It turned out that there were only two sources of the harder calcite alabaster used in medieval times. One was in Nottingham, England. The other was in Beuda, near Besalú. I made inquiries into the English calcite alabaster quarry, but found that it had been closed for some years. Només hi havia dues fonts d'alabastre de calcita, dur utilitzat a l'època medieval. Una era Nottingham, Anglaterra, i l'altra era Beuda, prop de Besalú. Vaig fer consultes a la pedrera d'alabastre de calcita anglesa, però vaig saber que portava uns anys tancada. I then went to the monastery of Sant Joan de las Abadesses to see the magnificent calcite alabaster altarpiece
of St. Augustine. And, with some difficulty, I tracked down the calcite alabaster quarries in the Bayuda region. Després vaig anar al monestir de Sant Joan de les Abadesses per veure el magnífic retaule d'alabastre de calcita de Sant Agustí. I amb certa dificultat vaig rastrejar algunes de les pedreres d'alabastre de calcita de la comarca de Beuda. The Bayuda calcite alabaster deposit is very large, hundreds of meters deep, stretching for many kilometers. But because they now use dynamite at Bayuda to quarry the alabaster and sell it as ground gypsum, this causes the alabaster to crack, and so this very old source of hard calcite alabaster is no longer useful for sculpture. So my alabaster sculpture uses only the softer sulfate alabaster. El jaciment d'alabastre de Beuda és molt gran. Té centenars de metres de profunditat i s'extén durant molts quilòmetres. Però com que ara utilitzen la dinamita per extreure l'alabastre per vendre-la com a guix molt, és molt difícil de trobar un alabastre que no sigui escartat. Per tant, he hagut de descartar aquesta font tan antiga per fer escultures i m'he hagut de contentar amb l'alabastre de sulfat més suau de Saragossa. I also experimented with fine Spanish sandstone, and to my delight, I found that it was not too hard and could be polished to a high gloss. The downside of sandstone is it causes silicosis, a nasty lung disease, which means I have to constantly wear a mask when working the stone. També vaig experimentar amb la pedra arenisca espanyola, que és molt fina, i per al meu deleit vaig trobar que no era massa dura i es podia polir fins a aconseguir una gran brillantor. L'inconvenient de la pedra arenisca és que pot provocar silicosi, una malaltia pulmonar. Per tant, per treballar-la, haig de portar una màscara. I also experimented with metal and polymer sculpting clay. I did not much like them. I prefer natural materials. Working with wood was the final experiment that I started last year. All the beautiful medieval altars and finely carved church ornaments use lime wood, or as it's called here, tilo. I found that tilo could take a high polish and was a lovely material to work with. No wonder the medieval carvers chose this wood. In the end, my preferred materials are sandstone, alabaster, and tilo. El metall i un tipus d'argila de plàstic han sigut altres materials amb els quals he treballat. Però no em van agradar gaire, prefereixo més els materials naturals. El treball en fusta ha sigut el meu últim experiment que vaig començar l'any passat. Admirant els vells altars medievals de fusta i els ornaments de l'església tallats amb la fusta de tiler, em van animar a treballar aquest tipus de fusta, el tiler, amb el qual es pot aconseguir un grau de poliment molt alt. No és d'estranyar que els fusters i els artesans medievals escollissin aquest material. Resumint, els meus materials preferits són el gres, l'alabastre i el tiler, la fusta de tiler. To give you a sense of scale, my first work in tilo was 1.5 meters squared. That was the first time I'd worked in wood. It was a bit crazy. My work in stone tends to be modular since stone is so heavy. I tend to divide a project into blocks that I can lift and move myself without a crane. Perquè us feu una idea, del meu primer treball en fusta de tiler va ser un 1,5 metres quadrats d'un bloc de fusta. Va ser una bogeria. Llavors, el meu treball en pedra acostuma a ser modular. Divideixo el projecte en blocs, ja que la pedra, al ser molt pesada, m'interessa poder-la moure-la jo mateix sense necessitat d'una grua. You might now understand how I concluded that I could use my 30 years as an experimental scientist in this new career. To reinforce the fact, I named my San Narcís workshop the Laboratory of Experimental Sculpture.
Potser ara comenceu a entendre com utilitzo el meu coneixement de 30 anys com a científic en aquest nou camí, en aquesta nova carrera. Perquè m'entengueu, vaig anomenar el meu taller, he anomenat el meu taller de Sant Narcís, Laboratori d'Escultura Experimental. I undertake my sculpture with the habits of a scientist. I make careful notes about new techniques. I experiment with methods and materials and test hypotheses. I told you earlier that the new techniques push the boundaries of scientific knowledge. This is also true of sculpture. I have developed new techniques in sculpting and new materials. Let me give you some examples. Emprenc la meva escultura amb els hàbits d'un científic. Anoto amb cura totes les noves tècniques que utilitzo, experimento amb mètodes i materials i comprovo hipòtesis. Abans he comentat que les noves tècniques superen el límit del coneixement científic. Doncs això també passa amb l'escultura. He desenvolupat noves tècniques d'escultura i nous materials. Permeteu-me que us posi un parell d'exemples. The first technique that I developed was driven by necessity, as most inventions are. I was making a very elaborate sandstone sculpture on the quantum world for a Nobel laureate, and it was composed of 10 individual units that were bolted together. La primera tècnica que vaig desenvolupar va ser impulsada per la necessitat. Estava fent una escultura de pedra sorrenca molt elaborada sobre el món quàntic per a un premi Nobel i estava composta per unes 10 unitats individuals que s'anaven connectant. One of the pieces formed a structural bridge between two of the big plates, and the shape was very twisted. It was very imperative to make this fit perfectly so that it would give a visual illusion of being one piece. Una de les peces formava un pont estructural entre dues plaques i la forma era molt retorcida. Era imprescindible fer els ajustos perfectes perquè donés la il·lusió visual de ser una peça. I realized that carve this with such precision was beyond my abilities, so I decided to invent a type of artificial sandstone that could be precisely shaped to make the bridge. After a number of experiments, I succeeded, and the artificial part was invisible. This was my first new material. Em vaig adonar que esculpir això amb tanta precisió estava més enllà de les meves capacitats. Així que vaig decidir inventar un tipus de pedra arenisca artificial que pogués donar forma precisa per fer aquest pont, que la pogués treballar de forma precisa. Després de diversos experiments vaig tenir èxit aconseguint que la part artificial fos imperceptible. Així va aparèixer el meu primer material nou. And parenthetically, that piece of artificial stone has survived without any changes whatsoever underwater for 1.5 years so far. I will continue the experiment for as long as necessary. Doncs fins avui en dia, després d'un any i mig, aquesta peça ha perdurat sense alterar-se el material, no s'ha ni descompost res, sota l'aigua, no? Under the water, okay, sota l'aigua. The second technique that I explored related to sanding, both for stone and wood. The science behind sanding is rather little understood, and I spent some weeks experimenting with different methods and testing hypotheses. La segona tècnica que vaig explorar estava relacionada amb el poliment, tant per pedra com per fusta. La ciència que hi ha darrere del poliment està poc estudiat. Per tant, em vaig passar algunes setmanes experimentant amb diferents mètodes i provant diferents hipòtesis. I wanted my work in stone and wood to have a very high gloss finish that showed off the beauty of the natural material. In the end, I developed a few different methods for sanding that varied according to the material, such as limewood, tilo, limestone, alabaster, and sandstone. Volia que el meu treball en pedra i fusta tingués un acabat molt brillant, molt polit, que mostrés la bellesa del material natural. Al final vaig desenvolupar uns quants mètodes diferents per polir que variaven segons el material, com la fusta de tiler, la pedra calcària, l'alabastre
o el gres. As you see, I do art embedded in science, or science embedded in art. At the end of the day, I consider them to be the same thing. Com veieu, faig ciència incrustada en l'art o l'art incrustada o unida a la ciència. Al final considero que són el mateix. Sculpting tends to be a subtractive technique where the original block of material is chipped away into an image. This famously leads to a situation where the nose accidentally gets chipped off the face. This is typical of wood or stone. Seguint el meu mètode d'investigació, ara parlaré de l'escultura additiva o subtractiva. L'escultura acostuma a ser una tècnica subtractiva, on un bloc de material original s'esborra en una imatge. Això condueix a la situació en què el nas accidentalment es pot trencar de la cara. Això és típic de la pedra o de la fusta. Additive sculpting is what happens with materials like clay. The material is layered on and errors are easily corrected. Typically, sculpting is either subtractive or additive. But I'm working on a piece for Harvard University when I'm combining both additive and subtractive methods and 3D printing. L'escultura additiva, contràriament, és el que passa amb els materials com l'argila. El material es posa en capes i els errors es corregeixen fàcilment. Normalment l'escultura és subtractiva o additiva, però estic treballant en una peça per a la Universitat de Harvard on estic combinant les dues metodologies i, a més, la impressió 3D. Permit me to give a final comment on mixed media sculpture, which I have explored. You may have noticed a large sculpture in the entry quadrangle of this building. It is mine, and it's called The Green Fuse. It is based on a poem by the English poet Dylan Thomas, which I consider to be one of the finest poems in the English language. He wrote it when he was just 19. The first verse of the poem is inscribed on the back, along with my favorite quote from Charles Darwin. Permeteu-me un comentari final sobre l'escultura en tècnica mixta, que també he explorat. Potser heu notat, suposo que heu vist, una gran escultura quadrangular a l'entrada de l'edifici. És un dels meus i es diu The Green Fuse, la fusió verda. Està basat en un poema del poeta anglès Dylan Thomas, que considera un dels millors poemes en llengua anglesa. El va escriure quan només tenia 19 anys. El primer vers del poema està inscrit en el dors de l'escultura, juntament amb la meva cita preferida de Charles Darwin. This was my first attempt at a truly abstract sculpture. I wanted to take the biology implied by Thomas and the evolutionary comments of Darwin and interpret them my own way in a 3D sculpture without words. In brief, it shows how matter in the form of an ascending series of fractal plant cells is pegged to an underlying numerical grid. If you are interested, there is a brief summary of this near the sculpture. Aquest va ser el meu primer intent, el meu primer treball d'intent d'escultura abstracta. Volia agafar la biologia implicada per Thomas i els comentaris evolutius de Darwin, interpretar-los a la meva manera en una escultura en 3D sense paraules. En resum, mostra com la matèria, en forma d'una sèrie ascendent de cèl·lules vegetals fractals, està vinculada en una graella numèrica subjacent. Si esteu interessats, hi ha un breu resum d'això a prop de l'escultura. The lessons of the history of sculpture that I mentioned earlier led me to think a lot about the connections between art and science. Some people will tell you that art and science are polar opposites, using entirely different methods and with entirely different objectives. Les lliçons d'història de l'escultura que he esmentat abans em van portar a pensar molt sobre les connexions entre l'art i la ciència. Algunes persones us diran que l'art i la ciència són pols oposats, utilitzen mètodes completament diferents i amb objectius totalment diferents. I suggest to you, however, that they are two sides of the same coin,
just different ways of investigating nature, and both drawing on the same pool of the creative subconscious. Both art and science are legitimate and serious inquiries into the nature of reality. Us suggereixo, però, que són dues cares de la mateixa moneda, només maneres diferents d'investigar la natura. I totes dues provenen del mateix fons, del subconscient creatiu. Tant l'art com la ciència són indagacions legítimes i serioses sobre la naturalesa de la realitat. When sculpting, I have found it best to disengage my conscious mind and let my hands do the thinking. Very often, the results surprise me, and the solutions find their own way out. The hands have their own and different way of thinking than the conscious brain. A l'hora d'esculpir he trobat que és millor desenganxar la meva ment conscient i deixar que les meves mans pensin. Molt sovint els resultats em sorprenen i les solucions troben la seva pròpia sortida. Les mans tenen la seva pròpia i diferent manera de pensar que el cervell conscient. I concluded that the source of most, if not all, of the creative impetus in art and science is the subconscious mind. I therefore set about exploring techniques to enhance my access to my own subconscious. Vaig concloure que la font de la majoria, sinó de tot, de l'impuls creatiu en l'art o en la ciència és la ment subconscient. Per tant, em vaig posar a explorar tècniques per intentar millorar el meu accés al meu propi subconscient. These techniques included extensive dream analysis and achieving altered states of consciousness during nightly meditations. Aquestes tècniques incloïen una àmplia anàlisi dels somnis i assoliments d'estats alterats de consciència durant les meditacions nocturnes. Let me give you a bit of background. As a young man, I taught myself self-hypnosis, and later in life, I studied with a medical hypnotist in Boston for 2 years. My interest in the subject of self-hypnosis was the ability to voluntarily reach a state of altered consciousness. Permeteu-me que entri més en detall. De jove vaig ensenyar-me autohipnosi i més tard vaig estudiar amb un hipnotista mèdic a Boston durant 2 anys. El meu interès per al tema de l'autohipnosi era la capacitat d'arribar voluntàriament a un estat de consciència alterada. I then did a period of extensive dream analysis and many years of intensive psychoanalysis. These studies focused me on the subconscious. In this way, I have been persuaded through my life that the subconscious is the source of truly inspired creativity. Aleshores vaig fer un període d'anàlisis exhaustiu dels meus somnis i molts anys de psicoanàlisis intensiu. Aquests estudis em van centrar en el meu subconscient. D'aquesta manera, m'he convençut al llarg de la meva vida que el subconscient és la font de la creativitat realment inspiradora. I use both self-hypnosis and dream time as critical resources to think creatively as a scientist and as an artist. Utilitzo tant l'autohipnosi com el meu temps de somni com a recursos crítics per pensar creativament com a científic i com a artista. What has also become surprisingly evident to me is that the very act of focused sculpting can itself lead to an altered state of consciousness. I lose all sense of time, I disengage my conscious reasoning and logic, and I assign the agency to my hands. This becomes my zone. I space out and enjoy this period of dissociation. El que també s'ha fet sorprenentment evident per a mi és que el mateix acte d'esculpir de manera concentrada pot conduir a un estat alterat de consciència. Perdo tota la noció del temps, desvinculo la meva raó i la lògica conscient, focalitzant tota la meva atenció en l'acció de les mans. Aquest es converteix en la meva zona on marxo i on gaudeixo d'aquest període de disassociació. I suspect that this, in fact, is a common experience for artists and writers. I know of some other artists, composers and writers
who've had similar experiences. Sospito que aquesta és, de fet, una experiència comuna per als artistes i escriptors. De fet, conec altres artistes, compositors i escriptors que han descrit experiències similars. Letting go of reason and logic and submitting to the intuition and subconscious thinking reconstructs the world in a different way. Reality, as we consciously experience it, is just the outer edge of the story. The innerness is the interesting part. Deixant a la raó i la lògica i sotmetre's a la intuïció i al pensament subconscient, reconstrueix el món d'una manera diferent. La realitat, tal com l'experimentem conscientment, és només una part de la història. La interioritat és la part interessant. Through the history of art, there have been successive movements to try and access the innerness and describe the deeper reality. For me, the most authentic movement has been surrealism. Interestingly, they drew on the work of Sigmund Freud, Carl Jung, and the quantum physicists. My work is leaning heavily in the surrealist direction. Al llarg de la història de l'art hi ha hagut moviments successius per intentar accedir en aquesta interioritat i descriure la realitat més profunda. Per a mi el moviment més autèntic ha estat el surrealisme. Curiosament, es van basar en els treballs de Sigmund Freud, Carl Jung i els físics quàntics. El meu treball s'inclina molt en aquesta direcció del surrealisme. So let me wrap up this talk with a few conclusions. It was a totally unexpected revelation in Prague that made me become a sculptor and turn my life upside down. That in itself was a very unusual experience in my life. Així que permeteu-me acabar aquesta xerrada amb unes quantes conclusions. La meva inesperada revelació a Praga és la que em va fer escultor i em va capgirar totalment la meva vida. Això en si mateix va ser una experiència molt inusual per a mi. But the strange way that these things so often unfold is that they actually brought a variety of my interests together. Sculpture allowed me to investigate nature in a completely different way. Però el més curiós de tot és que aquesta manera tan estranya de presentar-se aquests canvis en la meva vida em va permetre que es reunissin tota una varietat d'interessos personals que em permetent-me com a escultor investigar la natura d'una manera completament diferent. I began to use subjective qualia to replace objective data-driven science as a way to interrogate nature. Examples of qualia include the sensations of pain, the taste of wine, and the redness of an evening sky. A partir d'ara, utilitzaré un punt de vista més subjectiu per substituir l'objectivitat de les dades de la ciència com una manera d'interrogar la natura. Alguns exemples podrien ser la sensació d'un mal de cap, el gust del vi i l'envermelliment del cel del vespre. This allowed me to make practical use of my many years of study of the subconscious and the dream world. Aquest mètode més subjectiu m'ha permès fer un ús pràctic dels meus anys d'estudi del subconscient i del món oníric. Expressing ideas in a physical way is a very different mode of expression, for me at least. Without words, without numbers, touching the ineffable, the numinous, where words and numbers fail. Expressar les idees d'una manera física és una manera d'expressió molt diferent, almenys per a mi, sense paraules ni números, tocant allò inefable, el luminós, on les paraules i els números fallen. But more than that, sculpture has been a tool to access my unconscious mind and explore this realm that has interested me for half a century. I have kept a journal for most of my life, and this sculpture work has given it a whole new source of material. Per tant, l'escultura ha estat una eina per accedir al meu inconscient i explorar aquest àmbit que m'ha interessat durant mig segle. Gran part de la meva vida he anat escrivint un diari i la materialització d'aquestes obres escultòriques li han sumat una nova dimensió.
Sculpture also allowed me to continue being an experimentalist. This has always been an activity that I have loved. I am constantly experimenting with my work. Since 2017, when I began, I have completed 58 sculptures, or about 8 per year. L'escultura també m'ha permès continuar sent experimentalista. Aquesta ha estat sempre una activitat que m'ha agradat. Estic constantment experimentant amb la meva feina. Per acabar, des del 2017 he completat 58 escultures, aproximadament 8 per any. Alex, I hope that these comments have been of interest to you. Thank you for your attention. I'm happy to take questions. And thank you, Moni. Thank you, Carol. Thank you, Laia, very much. And thank you, Tom. Espero que aquestes reflexions hagin estat del vostre interès. Gràcies per la seva atenció. I estic encantat de respondre preguntes. A part d'això, ens ha donat les gràcies als que l'hem ajudat. Thank you. It worked. It worked. So, any questions? Yo tengo una pregunta, Nigel. I have a question. You mentioned this bridge or a special technique that you made a year and a half ago that is underwater and resistant and so on and so forth. Is that something that you are using in your current work on the next future installation that you are going to make in the different places? Or it was just a random for that piece? Yeah, good question. Pregunto que esa pieza que él dijo que había creado de un material artificial que tiene 1 año y medio de prueba, que sobrevivió bajo el agua y todo eso, si era algo que él pensaba seguir usando en todas estas obras que va a instalar alrededor del mundo. It was a special solution for a special sculpture, but it has been something in my back pocket that I know I can always use in the future if I get in a jam. Normally, I want to stick to natural materials, but occasionally you have to use a bit of trickery. La seva idea és utilitzar els materials naturals, però tot i així, si ell es troba en una situació que fer una mica de trampa o de buscar una altra solució utilitzant aquest material, per què no, si el resultat és el que s'espera. You're good. So. I noticed in several of your sculptures, particularly the alabaster, I believe they were alabaster, there was coloration. Was that coloration natural, or is that something you added to enhance the sculpture? Well, one of the extraordinary things about alabaster is it's a sedimentary rock that has a lot of impurities in it. They come from clay, they come from dirt, they come from pollen, and those impurities are actually part of the beauty of the stone. So I don't add those. And actually in one of the sculptures I did of the embryological development of the human face, one of those impurities actually came right across the face in a very convenient way. So no, I don't add to it. It's a marvelous material. Should I translate it? Please. Ella ha preguntat que si té una escultura feta amb alabastre que té un color com un xic diferent. Ell diu, l'has tintat o hi has afegit algun colorant? I ell diu no. De fet, l'alabastre que ell treballa té certes impuritats, impureses, gràcies. Té certes impureses que li donen aquest color i que forma part de la bellesa d'aquest material. I ell en concret, en aquesta cara, aquesta escultura de la cara, va coincidir magníficament o preciosament que la meitat de la cara pot gaudir d'aquest color diferent d'aquesta impuresa. It's beautiful material. Maite. En base a qué decides qué material usar en cada escultura. Tilo,
Arenisca. But Alaba- Why do you use one? How do you decide to use either or? It depends on the subject, and different subjects are better suited to different materials. So the subject drives the material. I don't usually start with the material and then find a subject for it. So once you have the idea, what are you going to do, then you decide the material to use. Yes, it. always. Okay. It's not the... I'm sorry. No. Que primer ell decideix el tema i després busca el material que només s'escaigui per completar aquell tema. Ellen. So the materials that you've used in the green fuels, what are they? They're the ones I don't particularly like. Metal, synthetic polymer, thermoplastics, and wood. That wood is okay wood, but it's just pine. So that was when I was experimenting with multimedia, because I thought it was a very sexy idea, but I didn't much like it. You will have to help me here. Yes, sir. Ella ha preguntat que quins materials va utilitzar o ha utilitzat amb aquesta escultura, amb aquest projecte de la fusió verda. I ell diu que en aquella època estava com molt interessat en tot el tema de la multimèdia i que va utilitzar el metall, fusta de pi, termoplàstic i l'argila de plàstic, el polio... Algú sap el material? Epoxy? Sí? Aquest el conec. I metallico. Com? Metallico. Yes, and metall. Yeah. So I've moved on from that. Diu que ha avançat des de llavors. Ha evolucionat, perdó. Yes. Nigel, before you went to Prague and had the snowflake revelation, Very good. were you a great admirer of sculpture? Was that an art form you enjoyed looking at, although you had no... Yes, you didn't think you were going to become a sculptor? Do you want to translate that? Ella pregunta que abans de viure la revelació del floc de neu, diu que si estava interessat en l'art escultòric. Yes, I'm an art addict. I go on holidays to look at museums. A les vacances, és un art addicte i durant les vacances doncs, sol anar als museus. But there is a very big difference between being a voyeur and doing it. Hi ha una gran diferència en ser simplement un espectador que executar l'obra, ser un escultor. Do you wish you had started earlier? Do I wish that? Yeah, I'd like several new lifetimes. However, your past experience as a scientist has contributed greatly to you as a sculptor. I have about 100 projects I'd like to do in the remaining 20 years that I live. No, 40. Whatever the number is. They outweigh the number of years I have. So if I could put the clock back a bit, it would be very helpful. Thank you. Sorry. Ella pregunta si hagués començat, si li hagués agradat començar abans en el món de l'escultura, i ell diu que sí, no? Yes, yeah, you say yes. Yeah. And then you have lots of projects in your mind that you have to... que ha de viure, que té molts projectes a la seva ment i que ha de viure moltes vides per poder-ho completar. Yes. Obviously, thank you for your fascinating story. Thank you. And you obviously had a spiritual awakening there with that snowflake. Yes. I wondered, since here you are, the question always comes to me when I go to museums. What was that artist thinking? What is the message you're trying to convey to the viewer? You know, you've spent this 7, 8 years now on this new path and studying nature, turning on to it, seeing things in a different light. What do you want us to walk away with, or me as a viewer?
Primer de tot, diu gràcies per tota l'explicació, per compartir aquesta experiència personal. I després ha preguntat que quan ella va als museus, no, una cosa que a ella li interessa és el missatge que transmeten les obres. Oh, I'm sorry, I don't remember the last question. That was it. What is the message that you want to convey? Okay, but in their word, yeah? Yeah. So I have only one word, innerness. That's it. If I can find innerness in something that's common, that is my message. El seu únic objectiu és trobar l'interioritat de les coses senzilles. Aquest és el seu únic. Yeah, that's good. I guess I can add Yes, part B. you can. There's been like a resurgence of surrealism. I see it in stores, hotels, Yeah. architecture, Yeah. things like that. What do you think is driving that? Moni? Que hi ha molt de surrealisme. Sorry, I didn't hear the last word. What is driving it? Surrealism? What is driving the Cap a resurgence? on porta, quin és el camí, cap a on va el surrealisme? In my opinion, surrealism originally arose after the last war, when people were really pissed off and unhappy. And it was the same time that quantum physics had occurred, same time that Jung and Freud were expanding the perception of the mind. And I think our kind of hollow materialism today is somewhat similar. Ooh! I need the help of the public. Hang on. So you said that... Surrealism yeah. rose after the last war, Yeah. when people were really pissed off and unhappy. Okay, al final de les guerres mundials, el surrealisme, en una època en què la gent estava desesperada. It was also when the extraordinary ideas of quantum physics and the subconscious came about. També va ser el moment en què va aparèixer la física quàntica i tot aquest pensament, aquesta corrent ideològica sobre el subconscient. Freud, isn't it? Freud and Jung. Yeah. Exactly. And I think that in the world, the material world that we live in, which is very hollow today, people are equally discontent and going back to this mystical, interesting way of looking at the world. I analitzant el món actual, tot el món materialista actual, la gent segueix estant amb el discontentament, no estan contents, i llavors doncs, la gent torna o vol buscar la solució en el món místic de... For the surrealism? Yeah, different worlds. Sí, o de diferents maneres de pensar, diferents realitats. Mighty. When you are doing a work, are you thinking in the person that you are going to give this work as a gift? Always as a gift. 100%, they're all gifts. And I spend hundreds of hours and I spend a lot of money to make that gift. That is the nature of my work. But is this an inspiration for you when you are working, this person? Yes. Mighty. Doncs que li pregunta si les obres d'art que fa estan pensades ja des del primer moment com un regal, com un present a algú. I ell diu que sí, que és una dels pilars, una base del seu pensament, de la seva manera d'actuar com a escultor. I que sí, és una font d'inspiració. So let me add to that a little bit. For instance, there's a scientist at Harvard called Avi Loeb, who is the head of astronomy there. And he has been looking for evidence of extraterrestrial technology at the bottom of the sea. Hi ha un científic que es diu Avi Loeb, yes? Avi Loeb. És un astrònom
que està buscant, que bueno, el seu estudi es tracta, I didn't understand the word. Technology at the bottom of the sea from aliens. Okay. Tecnologia en el fons marí alienígena. Sí, no sé si l'ordre correcte. So I approached him and I said, I like your work, you're very brave, all your colleagues hate you, and I want to give you a gift. Em va agradar molt la seva idea, em vaig acostar amb ell i li vaig dir a tots els teus col·legues, doncs t'odien per aquestes idees, però jo et vull fer un regal. So I collaborated with him for about 2 months, coming up with different concepts, back and forth, and we settled on a design that I had taken from his publications. Doncs fa uns mesos he estat treballant amb ell, hem col·laborat i hem fet m'he inspirat, you get inspired. Yeah. S'ha inspirat amb un disseny From his work. D'un llibre seu. And that is the pattern I use. There's a professor in the University of Florence who is pioneering plant intelligence. Aquest és una mica el patró que utilitzo. Per exemple, un altre exemple seria un científic in the University of Florence. A una universitat de França. Plant intelligence. Plant intelligence, ok, la intel·ligència de les plantes, of the plants, ok, que estudia doncs això, si les plantes són intel·ligents o la intel·ligència de les plantes. And his colleagues hate him as well. So I call him up and I say, would you like a gift? Yes. Els seus col·legues o companys, doncs evidentment també l'odien o no els agrada les seves idees extravagants i evidentment aquest va ser el motiu que ell va trucar i va dir tinc un regal per tu. And so we came up with a design and it's a 1.5 meter squared piece of wood that is a part of a plant. I a partir d'aquest punt doncs, va sorgir l'obra de 1,5 metres quadrats de fusta que representa una part d'una planta. And the last example is the Nobel laureate at Cambridge, who is a quantum physicist. I called him up and I said, I like your work, and he's doing very controversial stuff, and his colleagues hate him. And I said, I will give you a gift. And the same way, we work collaboratively. Un altre exemple seria un científic a Cambridge que treballa tot el tema de la física quàntica i el mateix, els seus amics doncs, diguem-ne que no el traguen i evidentment doncs, li espera un regal. Yes, it's the pattern. Any other questions? Well, Moni? Yes? Thank you so much. I think you should do an aria from one of your operas to finish. I need a glass of water now. And thank you, Carol and Laia, very much for all of your help, and Tom, of course. Thank you. This was the inspiration. The woman with the horse's head, there's her breasts, and she is going over a bowl of her own intestines. Wow. That ugly thing changed my life. It did. Look, here are her intestines. Down here. Go.